اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اس وقت ہم کلاس 5 میں ہے اور ہمارے سامنے جو بک ہے یہ ہے EVS کلاس 5 اور ہم اس کا چیپٹر نمبر 6 پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے اے ٹریٹ فار ماسکیٹوز۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس چیپٹر کا پہلا حصہ یا پہلا پیریڈ کل ہم نے لیا تھا اور آج ہم پیج نمبر 54 سے آگے پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ سبھی پیج نمبر 54 نکالیں گے۔ Anemia, what is that? Aarti, you know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. Rajat, what is that? Aarti, the doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. Nancy, how can there be iron in our blood? Jaskreet, there was something about this in the newspaper yesterday. Rajat, lying. So then you ate iron or what? Aarti, silly, this is not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was after I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said my hemoglobin went up. تو آج ہم نے پڑھنا ہے اینیمیا کے بارے میں۔ یہ اینیمیا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کنورسیشن کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے ملیریا کے بارے میں بتایا، اب اینیمیا کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ آرتی، you know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. آرتی بول رہی ہے، کیا آپ کو پتا ہے جب میں کسی ہیلتھ سینٹر پر یا کسی ہاسپٹل میں گئی، وہاں پہ میرا ایک بلڈ ٹیسٹ کیا گیا، بٹ دے اس بار انہوں نے کیا کیا، ایک خون کا ایک فل سرینج، پورا ایک سرینج انہوں نے میری باڈی سے نکال دیا۔ تو پھر اس کا ٹیسٹ کرنے کے بعد یا اس کی جانچ کرنے کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو اینیمیا ہوا ہے۔ رجت، واٹ از دیٹ؟ رجت آرتی سے پوچھ رہا ہے یہ اینیمیا کیا ہوتا ہے؟ یہ اینیمیا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ آپ کو اینیمیا ہوا ہے تو مجھے آپ بتائیے یہ اینیمیا کیا ہے؟ آرتی، the doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. آرتی نے بولا مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کے جسم میں ہیموگلوبن یا اور آئرن کی کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خون کم ہوا ہے، اسی کو اینیمیا کہتے ہیں۔ یعنی جس کسی کی باڈی میں ہیموگلوبن یا آئرن کم ہوا ہوگا تو اسے اینیمیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اب کاز یا سمٹمز تو ڈھونڈنے پڑیں گے یا دیکھنے پڑیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اینیمیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بچی جو بتا رہی ہے، اس نے بلڈ ٹیسٹ کیا ہے
ब्लड अपने खून की जांच करने के बाद डॉक्टर साहब ने उसे कहा कि आपकी बॉडी में लेस हीमोग्लोबिन या आयरन है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हुआ है। और डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे चंद मेडिसिन लिख के दी है और मुझे एडवाइस किया है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी होंगे आपके यहाँ, आपके घर में या बाजार से आप लेके आओ, ताकि आपकी ये ब्लड जो आपकी खून में या खून कम हुआ है, जो आपके या खून में जो हीमोग्लोबिन या आयरन कम हुआ है वो बराबर आ जाए। तो और एक ताकीद मुझे डॉक्टर साहब ने की कि इन मेडिसिन या दवाइयों के साथ साथ आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें आयरन होता है इनकी ज़्यादा मिकदार लेनी चाहिए। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? ये नैन्सी इससे सवाल पूछती है कि हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में या हमारे खून में आयरन कैसे होता है। जसप्रीत, देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। ये और एक लड़की इसको बोल रही है कि कल मैंने एक न्यूज़पेपर या अखबार में मैंने कुछ सुना था या मैंने देखा था। रजत, लाहिंग, सो देन यू ईट आयरन और व्हाट? तो फिर क्या? उसने उसे हंसते हुए कहा या उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या जब आपने आयरन के बारे में न्यूज़पेपर में सुना था तो आपने क्या आयरन लिया या आपने आयरन खाने के लिए लिया? आरती, सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज्ड टू मेक दीज keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. क्योंकि आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी बच्चे में कमजोरी हो, जिस्मानी कमजोरी आती है या मतलब आपके जिस्म में ये लगे कि मैं बहुत कमजोर हुआ हूं, तो आपको हर एक को खून की जांच करवानी चाहिए। फिर हमारे जो डॉक्टर होते हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन या हमें एडवाइस करते हैं कि आपको कौन कौन से वेजिटेबल्स या आपको कौन कौन से फूड आइटम्स खाने चाहिए जिससे आपकी जिस्म की कमजोरी या आपके खून में जो भी कमजोरियां हो वो दूर हो जाए और आप सेहतयाब हो जाए। तो हमें हर किसी मामले को संजीदगी से लेकर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में जाकर अपनी तबी जांच करवानी चाहिए, ताकि हमारी सेहत में कोई गड़बड़ ना हो। तो बच्चों, जंक फूड्स लेने आपने बंद करने होंगे और घर में आपको अपने बैलेंस डाइट खाना चाहिए ताकि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहो। क्योंकि ये एनीमिया जो है ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो गुज़ा की मिकदार कम ले या बैलेंस्ड डाइट कम खाया करें, कम जो ले उन्हीं में ये एनीमिया ज़्यादा होता है। लिहाजा अपनी जिस्म, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और जंक फूड्स को अवॉइड करें। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल हमने इससे आगे बढ़ना है। ओके।